Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan atau menyimak taksiah dari Sayyid Andi Amirullah As-Sagaf. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kepada syukur mapuji lurisi si rajanna pong Allah Ta'ala wang iya tulik patap bulu-bulu ingi pamasina lori kemanang kepada angka hadere madepungan riondo si tujuh-tujuh si kira-kira hadereki acara takziah almarhumah tumalabikeng Haji Rapte mamuari kuritu almarhumah itarima lempui sinin napakasiwianna nani ade cemak rupa-rupang engkai purna popole nayat dampeng sinin na dosa-dosana kueto pa atas salana nangkai pasanyasa ipas salama rilino nalab-bilab pahamanti rilalempan wa akhirat. Andrangi assalamualaikum ni mapasalam suku lo Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi engkai nalanti puang Allah Ta'ala selaku basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat jemaah takziah yang saya hormati, narampai ketu Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah dana. Mujalasatul ilmi sa'atan khairum min an tusalliya mi'ata rak'ah. Mujalasatul ilmi sa'atan nayar yewana si tudat-tuda ngepak disengenge. Tudat-tuda mak guru, tudat-tuda maringkali ngepapang ngaja agama, tudat-tuda maringkali ngajerama, termasuk pada padanna ni makukuhe khairum min antusalliya mi'ata rak'ah, lebih ngupi daripada tetong masumpaya sunnah siratu raka'anna. Benenge angka tahu risaliwenna ye bulai tetong masumpaya sunnah siratu raka'anna mat teru-teru tak duan rakam mak bereselen, tak duan rakam mak bereselen ikka 50 mak bereselen berarti siratu raka'anna. Sementara angka kidi tudat-tudat maring kali ngatosi papang ngaja agama ceramah takziah nasen nabita lebih ngupi iding kai maring kali ngapapang ngaja agama daripada erot tetong masumpai sunnah siratu raka'anna. Nari makwana narona rekot tapu minasai maelok mapunangi apalanna sempaya sunnah siratu raka'anna nade taule papule madailah det nikuritu nareko tuli engka ke mapato malelu maring kalinga papangaja agama termasuk pada padanna yahe wennie. Hadirin hadirat jemaah takziah yang saya hormati, naya ari ngerange ri amatenge mancaji kuritu papangesi riale tak manem nama lomo ripapole pakasiwiange nenni ade cenge rupa-rupa namanca jitu ipapangaja riale tak manem nama lomo ritetang dosa-dosae malomo ibokori ibelai gau pasalai narimakuan na narong nareko deta isengi betuanna akorangi deta isengi hadesenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madailat det nikuritu amatenge
pada riala papang ngajak realita manang turu pada Tuhan kaina rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima kedana kafa bil mauti wa iza madaila de nikuritu amatenge pada muala papang ngajak tumenan rialemu. Hadirin hadirat jemaah takziah yang saya hormati. Ya ru amatengi urusanna puang Allah Ta'ala. Amatengi laleng isenna puang Allah Ta'ala. Degaga isetakur dinding. Tidak perlu kita terlibat dalam pengurusan kematian seseorang. Matenge deh aja na tahu urus ya nah sahabat tanya urusan tak engkau urusan na puang Allah Ta'ala dek na wedin na campuru kiro den rupa tawi engkau urusan na rupa tawi dek tu mana campuru ki puang Allah Ta'ala. Contoh termasuknya matenge biasa nak kung katolok magere manu yang katuna tu mapak bitau nak napa na lo magere itu baru-baru na ita seng tu ko gere semagai nangka te mutaru nyawana te mutaru nyawana kita urusat ter masalah nyawa ini urusat taru patawe gere ini pure gere masui mati ro nyawa tania urusata iga si punna urusan na po Allah Ta'ala. Ya dendrege agere na dendri ya manu de tanya puang Allah Ta'ala punna urusan ini punna urusan de na campur di puang Allah Ta'ala. Tapi nak mesui matu nyawana ya ila pengolo-kolo urusan na si puang Allah Ta'ala ya jatuh ita campuruki pure gere la pumanu ya de tu na campuruki puang Allah Ta'ala maka dah tunu mana ya manu de na podaki makuru ini bawang elok ki jennoi jajito elok ki tunui sate jajito elok ki nasukari jajito elok ki jennoi makaju jajito elok ki polo-polo jajito ini bapun urusan de natan campuru ki puang Allah Ta'ala de urusata imak kutuni ro amatinge urusan no puang Allah Ta'ala ada aja ta campuru ki tapakas ino ateka tak tepet dari puang Allah Ta'ala maka da sini na iroda amatengi agar urusan na puang Allah Ta'ala laleng iseng na manu puang Allah Ta'ala pura na patentu manu puang Allah Ta'ala de gaga iseng tak cede ini rupa tahu baik waktu nak kue to parot onrona amatengi we kasih wa waktu panguluta Nabi Sulaiman sifat dua iro sahabatna si dia onrong makum iro sifat dua na tapang kamu ni ha tahu maka telu na dari senyero tahu ya boleh ngena boleh tengen tapagen ne telu Nabi Sulaiman ku si sahabatna boleh tinggi tahu ya sahabatna Nabi Sulaiman mak di mak tahu maita lenya siya rotawi makutane sahabana Nabi Sulaiman suruh na po ang Allah Ta'ala Sulaiman iga tao yarudinri natulo na tanga kau ita maka de pangulutan Nabi Sulaiman aja na po daku maka de sahabana di udah lalo ka iga tao yaw kami sengi natanga kan nama tahu ka sedih kede Nabi Sulaiman aja no podaku bila sedih poda lalu ka iga tahu ya ru na ya natanga aku ma tahu sedih maku pahin aku si komis sengi ya ru din ringkai ya naru ne asem malakul maut ya naru malaika ya ringin itu ga si Allah Ta'ala ndreduk mana nyawana sinin na anu mati nyawai kede sahabat na Nabi Sulaiman jaji pak makan ni pale na ya na itai na sesitongan na iko na na jempu matau ka tu kasina dewe lo mate maka Nabi Sulaiman de gagalalan na tawi na mate mana tawi kullu nafsin dha'iqatul maut
sini na anu makinya wai mati mana di gagah setiap mak mati makanya Nabi Sulaiman iko mipain aku mati jelo kalau tega apa itu jelo kalau masuk bu tega nalo masuk bu saya kata halo onro masuk bu jelo kan di dende sahabat na Nabi Sulaiman nasalain Nabi Sulaiman na jo kalau mala lipa nabise letu ripuluhi sebelum letu ripuluhi dende lepa-lepana tempat tetotoni kurdendre napajumpa le na malakal maut nasa gati-gati na main dendre putajeku aku koe nasuruak ka Allah Ta'ala nreddu inyawamu de nukur dendre ron-ron na Nabi Sulaiman de aku kahe nasuruh Allah Ta'ala nreddu inyawamu pero ay de gaga ireddu nyawana jadi wetu si bawah onrong pura pan tentu manu puang Allah Ta'ala kato biasa siya lebinengan indo na suroy lori pasa ede bapak na suruh lo galunge umagpili na ede tiga na tu indo suruh kilo pasa ambo suruh lo galunge de na lebir lori pasa ede makasi lo pasa ede lo balanca de panalaturi pasa kecelakaan mate aga nasing ambo na napudangi benina magani usura na mulori galungi tapi musuro ilori pasay magani na lepo ni otomate ni kuto matusuroy o de na wedding pa makwar pakwar aku mitoni ro jalan naro re labut tau aku to ro tenganas pal ede pada matu tenganas pali tengana kasoro ede pada aku ripan neser Allah Ta'ala de na weddinya sakar makadi kutonan no suran magani kecelakaan ni mati ni de ya ruba pada kare aku itu ripan nesan ripon Allah Ta'ala onrona si bawetun pada din riyahe sahabatna pangulut Nabi Sulaiman ayanaro terkadang masulang tepet tak idi rupa tawi terkadang masulang ro ate kata ripuan Allah Ta'ala termasuk mane masana amatenge apa urusan na puang Allah Ta'ala ilo to si kicampuruki biasa ang kakajajiang manguto ka poliawa romay sementara lolo otoy ang kanawewa si tudangit ko na jello bulay runasat bulay lo'y balo mga kanila'y balo nasang si ulam na dua automatic ko si ulam nasa na dua automatic bola patula bola patula benengero kapa benengero punna nero atau ahli waris nero na cecero bolai pak siule mina dua mate ele nak diriang na nareka walay ya pamalay nakko bola patula ya rupa nakko ya sinatula taro ni ya panatula apa ya kito ka makada tau narapi na wetun na yerudinre aku bolai dua ireken na mas siaga siulan na dua wega cedek lalu malampe matutu na siulan na dua si minggu na dua engka lalu si jamin na 10 aga tu kapala deh gana masama tomate kuro nasa nir dendre bola patula maka silalo ya bola si tongan na maka silade maka na mga yon rimate maga par na kukurti kita sieta we mate na derita di bakina kadu adam air tak dan na kuri mamuju angke na makuku derita bakiwe ini na kuku bola ta we ya bola malebi ya tu yon roy mate bolata mereka tu menratau mate kasih deru tu runtu uju naik tega ni tu mai kasih da mate de nang ker karawe de na yagai bola malebi ya tu yon roy boti yon roy mate mati yon roy mate malebi mana ya tu malebdi ya aja nariasi singkap bola patula pada tu kata biasa buat imam lama baca talaki pura kaya kote man orang
Tumupi Guru Marsuki imang tongkong. Dua kuro sininggu na dua tomate masa posisi ribulay. Karumay. Mati pertama Guru Marsuki baca talqin. Mati kedua, pai tadi nase dena reng Guru Marsuki baca talqin. Ay, kan di rumah tak poso-poso mende boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay. Kalau kasih nanuku nasi dia perlu barang bacaan mati talqin na kayeke. Karena sendiri anak reku nasi kubulai. Ye. Si minggu minasa na dua. Seakan-akan dendre ye Guru Marsuki salah. Wede namaku tuh. Mak baca itu Guru Marsuki pada butuh maya. Ye. Tane itu katanya wa ana tahu. Ya silo ka baca talakina. Pura baca talakina may taita sinapamati tahu. Ye. Nasa siya maca. Dekat bisa gue mapaku tuh. Nasa siya jago. Ye, mak baca talaki, udah gagal seku mapaku dia itu. Isa nama anu po ngala taala, tanya apa po ima katanya tu ganu itu. Nasa si mapelai rudenda kampungnya, nasa si mapelai batina po imang mak baca talaki, narapit metodenya betul nia tu. Sini gumina dua. Pura napa nasa po ngala taala. Ye. Tapi cede waita maraku sedih. Ye. Pada ingat kata pada tu biasa Pak Samana rudinda masulay tingkatan aku makro masulay biasa turu kata aku boting mapasi karawan engkana tu makunrai lokal laway ko saret na makunrai gero ilaway ko saret na di betul naga aja makata ni saret na naku ya lengi deh iko bawang lo ko karambang lo ko magero mendralengi lo ko pese iko bawang yang penting aja lalu kasih na mulo-pulo sarena wet dingi jaji romai puralla be engka tahu ikarawa saret nama kundra yirane de de nama itaro dende purana boting nama ate iya si rodendre nala tahu rodendre kata ninge makana makarawa tahu aja lalu karawa saret nama kur maponco sungai itu ode salah iya salah apa bendengan darah kapan ang kakawingi ka di nailo karawa saret karawan ino jemu ino angke mu cau cau topa mu pajak iya karawin no iya makere guruta iya roto makweruring tau sidongan na tau elo na mate tau macawe na jalan na lokat tu dak boting ye pure kawing sarene karawa de na maita mate ay siro na lano tau lo meto na mate na lo tu dak boting ye makato si de na tu dak boting na mate de ni karawa sarene na mate ye makato si ero termasuk tu ni tu ajan tama pimali matkada iga lo manu magabasi makai kubur yano pasa ko di aga nako pura ko makai matuli suko aja murendre ni pakkali ika do iya aja lalo dia aja lalo murendre pakkali magai ya si rodendre na TV tay makana ko murendre pakkali si rendre ni madu to material kampung mega idi to mi to me buebu de ga mapakko do iya, apa bendengnya iya tu tahu mengelo buktikan, iya lo tahu mak buktikan iya, nak itu janji, iya mak keramakai, ini tahu anggalung ede, nak kong kau payah tahu mati, suruh nyero tahu lemak kai, masuk mana kita manggalungi saleh kampung, mabila mana kerumandra, tak kau pura mati, anu tahu mati, dek render ni pakali, ala lego mau rimang galung, iya, tentu dek pilihan tu malah kalau mau, iya itu matu. Iya mina alamat tu pada nak kata oleh kampung ko masuk mana ki narita balik pamanya lo ki buktikan ni pure matu cemme tau matewe katis biasa aga pasi bura na yala remandra buang inda pabelain mo buan remandra pabelanya ju pasi pete-pete pangin asen iya si ronalano tahu pasti tepat-tepat makramaga nak kung pasti tepat-tepat atau bura ede si tepat-tepat itu matu to mate de la kampung wadi dia nama tu urusan apa ngalata lama tenge aja iya tambah cede ikubulaku iya
Te pun ni pak dokoku uku daki. Te pun ni pak dokoku. Ya to mamu kurui. Kuru pak doko. Pure mak kita mataku. Kasih gua waktu tau mati. Bare lempe ni mati lampu ni. Malak dak bosi. Na mati. Ya na dendre ya he. Lo kan keluarga anak kasih lamanian ni nade kena runtuh pak balu. Lari aja dek tu pak lempe lo. Poi bosi-bosi mati lampu tu ni. Lari atang dek tu. Nala deceng sewa beturun ang katong to masih di tak buka ko ni remeli. Jadi ko na rodendre mala akali baraka. Maga rumatu nak ko ya mati. Na pole be bar pole mpe de. Ese sana keluarga aku lo sapa matu pak doko untuk iya. Ay lebih aku we bukan memang ni aleku. Jadi we bukan rodendre aleku dek na makki betung elo la dekat mati ide. Uta tahu tu na narati ko tu. Upasa dia bawang supaya rotori mundriku de nama tu nama sesa kasih na. Ye pura den ruanu pak dokoku pura ujai pura waga. Seseukuraku usure mendre anakku na endrek ko. Endrek ni korona podoko. Udoko pura udoko nak mate kak matu na. Pakku ni caramu doko kak di. Sing pura ero otono kati kami malah kalau mau ikuti doko gitu. Utananya anakku. Apa anakku utanai pau pitangi ro kaciku. Nah, elok toku bukan pasadia. Pak doko makwe. Elok kowe bukan. Macili-cili. Dek tak anakku, we ditolak kak. Ma tahu ni mau tahu mu biro apa? Mau tahu mu biro. Pada nailo. Apa benang ibarani ro? Magi na mataw mo pipade pa na madecha te kada ro pang Allah Taala rin. Itana ni rupa doku ede upasa dia. Nangkin na makukun kampa mabicari yolota. Tahu ni rupa doku ede elo ni tak balik warnana putih mancaji maridi ni rita. Nasabaitan ni ro. Sementara engka biasa ro anak malasay tumatuan anak guruku. Lo kak celengi na bicik ka anak guruku kak celengi bapak na sepa ko loki matu sedena bapakku ajak lalu tamat cerita maten makina sepatok tahan di bapakmu tu matawi pak matawi aja no podaki pak pasti kisah pasti kisah aku bawi jadi lau nak koro ya naruh kata ni papa senara no we perilau nana na lo nak manuan koro lo sedena dia cari tanya matenya dia cari tanya mate dia nama itu mate matawi ro mate magi nama kati mate dia gagar napa sadianuna agar napa si kacina dia kapad dokona labe na ya itano pasadia kamu pak magai nasabat de panarapi iwetuku narapi topi hamatu wetuku. Hadirat jemaah takziah yang saya hormati. Ya ro amatenge dik nama kedai dik ni rupa tawi. Apa sinina anu makinya wahai mati maneng termasuk malakal maut. Jal alira tu lagi matu malaikat maut mati. Jenak ko mati maneng ni idik matu iyai. Melapor ni malakal maut ripon Allah Ta'ala puang magan mati manen ni anu mek inyawai kede puang Allah Ta'ala engkau mupa maka da malakal maut de nagaga puang pura maden ni uret du nyawana maka de puang Allah Ta'ala engkau mupa maka da malakal maut de na puang selesai ni tugasku di nagagam na magkinyawa po. Di nagaga. Kadi po ang Allah Ta'ala. Ikopi. Jermatu. Malakal maut. Na ceneri lino kerama batalangi. Ia mo to mandred dunyawana. Tanya ka lain-lainnya de alina mo to
Sedangkan nilagi malakal mau yaring itu gas iripuang Allah Ta'ala nredui nyawa na si namati nyawa namati mutu mamatu onco pasi di bangsa namanya nyai. Iya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Iya ru amatenge. Dek nawadin rieli. Dek nawadin rieli. Benenge wadin rieli dek na adele puang ede. Maka mage nalito sugi. Nakko tak 20 miliar. Nah dia nama ate Soeharto. Iya lian iri anak-anak. Nakko 20 miliar. Mati nito kasih-kasih. Dek gagah ama tengok diri pengalat ta'ala. Kau ni salah satu keadilan na pengalat ta'ala. Ama tengok dek nawudin riwa. Igana to tasege. Igana tu barani tu menra. Igana tu menra pasole. Dek gagah mati. Dia nulis na iwa. Apa benenge wa dinyewa tu amatenge dan iwa pasole. Benenge wa dinyewa amatenge we na iwa tantara na iwa polisi. Nang kasenjata nang pistol na. Tapi agal mo tembak, agal mo man. Musangkung agal iwangi malakal mau. Dia gagah. Dia na wa dinyewa. Dia na wa dinyewa amatenge de. Urusan na paano pang Allah Ta'ala. Ya umurong kana reki pong Allah Ta'ala. Turi kinampe mi tu. Kinampe mi podaki di kinampe mi. Ajak lalu telo mak bunga-bunga. Ajak telo pandangin tenya cek waktu cek de. Kinampe mi. Nakut joka ki doka pasai de. Itu aja tak joka jeta. Aja tak joka. Tapi setengah na umur tak. Joka tu si lo kari kubur aje tak joka lepas ede umuru tak joka lo di kubur pasti makku itu. Iya. Jadi pede lau soy pede macawe ki mate. Pede macawe ki lo di kubur Nah kong ka tahu mangoto mende juk pandang watak kali na tu mangoto mende juk pandang tapi ya umuru na sitongan na mangoto lo di kubur Nah kong ka tahu mamotor lori kantoro na lor sekolah na mapak guru watak kalena itu mamotor la kantoro na lori sekolah na tapi umuru na si tongot-tongot na tuay mamotor lori kuburu Nah kung kataw mapesawa lo Jakarta watak kalena itu mapesawa lo Jakarta tapi hakikin na umuru na mapesawa lori kuburu ede cede mani wetu tak cede ni wetu yai umuru tak siakan rilino mo yon roy paling yang ini makukan 60-70 matandre to na kung karo pulo na ban kataw makan ako si ratu umuru na tawi malampe umuru na malampe umura berarti maita tu de na maita tu cinampe mi atu kasina cinampe mi we lampe na umuru na sama suding magay si ratu 30 napa mate mak buku-buku ni jok napa mate mo Dek nama lampe cinampe mi atu malampe ke ngumuru tak mai tangi tu dalam kubur mai tangi tu dalam kubur unta to matu muru tak ko tu dalam kubur si ratu 30 umuru na tawe cocok ni 130 umur napa mate tapi amate ngena 700 ni tahu puran labe cinampe nami tu bali na ye cina ni mai taki tu dalam kubur ya umuru tak dalam kubur mapamulai mata makila dalam kubur angkena kama lino ya tu umuru tak kemana tu ada na isendre ke matu nabi no umuru na kurang lebih 10 tahun maka tahu di itana tu nabi do mondor rilino di itana pina dingilino de malang kamu asam maitan si 10 tahun de na maita si 10 tahun tu cocok ni si 10 tahun umuru na nabi no si bawa umat na tapi amatengan na mak juta-juta tahun dia kurang lah berewe tidak nampak ni tu lebih maita dari kubur ede ni maita kira kubure ya kubure se dia tu onrong se di onrong pada to lalet tampu nak indo tak se di tu onrong se di tu alam mesuki rilino se di tu alam se di tu onrong isalai si matu lino tiu kilo kubure de se di tu matu onrong se di tu alam monro tongan ni kormai monro pensiun ni monro pensiun ni angkena kama lino
kurer matu ipatoko si matu tahu itibi kilo pada masa naku kamalino ako di ramatu tuwa mananungan di nagagare semate de kare semate na tuwa mananungan ni idi rupa tahu si bajing ede si bawa yaro na puelo matu pangalla taala yaro matu kolo ode na ipatuoy ye nagpatoko ni mati rata sininda no mate ede ipatuwa manang yaro kolo ede tapai pancagitana ri pangalla taala nama kita itamanin ni rupa tahu romatu mite ta anue olokole pancagitana termasuk kapire ede tappa makkada ni kapire wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba ibuang kanjana di benenge macceto nakasi napare olokole pancagitana yo kapire matu nalawi alene lo te pancagitana na itani olokole pancagitana magai nasabak matau ni isesa ipancagitana tu matu lo koloi tapi ini deh tetap ki matu proses napa di matu lo engkat mata mari neraka engka mata mari suruga ya harus ini nak masalah itu mata mana mah di suruga de sabak sini nasalang ede mas sempayang ya ma puasa tapi ma puasa leda lalu asa puasa mata mana matu surga tapi engkau tu matu ipatama jolo di neraka ibelender napa ipatama di surga engkau tu langsung mata surga deh ibelender sesuai dengan dosa-dosanya engkau tu ibelender matu si jang engkau 2 jang engkau 5 jang engkau sieso engkau 2 ngeso engkau 3 ngeso tapi yar 3 ngeso waktu akhirat tanya waktu lino ipake waktu akhirat waktu akhirat edem biyaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun sieso kromeri akhirat disebut tahun itanak ko jadi aku ibelender tahu sieso kromai disebut tahun itanak ko mai nang muruta siya deh pakai sirapi dik ko mai magari tanah ibelender ya ko 5 ngeso ki kromai ibelender 5 tahun itanak ko mai tanrang itanak kromai waktu tas sieso sisebut tahun itanak mai perbandingan manasanya amatenge pada yang nguju si salai nareko engka persiapata si bawa dek gaga persiapata si salai itu nakko sadia ki si bawa dek sadia si salah elo kilo ripasa ede de sadia si bato sadia elo kalau pa iya elo ripasa ede di sadia kalau pasa ede pa tahuding tapa kumuri nagalungi ring lalu me pasa ede si bawa ki de na sandala de na sapato de na baju pa ma bingko mikro na ring lo pasa ede lo katomi pasaya pada lo pasa ede tapi de nagakanali de naga lo bawi macin dari pasa ede apa dega persiapan ya po ya de apa unina mo pada ucatai kamali bale kamali darigo elo kamali gola lo kamali gas lo kamane lo undi kamane pasadia sadia kak jadi na cik dek itu tahu ijempuk rimalakal mau dalam keadaan dek na sadia mai dek cik dek itu dijemput pasai galainan aku umpamanya kay papata karena polisi boleh digalungnya deh malipat-lipat dek na sulara dek na baju dek na sandal dek na sapato tapi jemput di polisi pada magi pak endek kome naubi ko pak Kapolda pak Kapolda iya aja dulu pak ilo kama baju lo kacem dek makuk na surah ka pak Kapolda endek ko to tay ka dulu pak areka kesempatan ilo ka kasih ceme mak baju mas sulara mas sandal aga lo to mas songko maka ko sini makukun surah ka pak Kapolda endek lo to Dewi Mendri menghadap si bapak Kapolda makutuan ro mereka tuh tahu makurat de Cina nakurang ibadah anak pak kasuwian agami dosa mi suwin ni napake pol tapang kamalakal maut sama sudi na namay nasuro ka pangalla tala jempu ke ni aja julo kama jene dek makuku na surah ka pangini aja julo kama supaya sunat toba makuku areka kesempatan lo ka julo mangaji dek gaga makuku dek nama bere kesempatan tu matu nakung kanirende lo namay
Gimana kan udah nak pada kesempatan nah ilo pengalatala li yewa si untuk hadirin hadirat jemaah taksia yang berbahagia iya ru amatenge situng-hitungan na mancaji pamase lori di tomato pe khususna pamase itu nama se ini pengalatala nang kadesing amatengan iya nala desing ang kamate iya nakakamate wi alhamdulillah nah tu desing mate mo tahu iya, pamasi itu nama sini pun Allah Ta'ala. Dendengnya, engka dembeta, si kaju, matuani, malah satu nih. Denole tetol aku bebe, pak matuani malah satu nih. Sosoni ele arawen lo ketika Andre painong. Nareko cau kirende. So arawing ele lo pandet painung pade na len malan kasi sa paking Andre Alena matuwa ni mala satu ni nakwelo ki makrawi cau na sedih para kedembe magay pertama matuwa ni yang kedua malahasan ni ele arawing uparutus ni sa dinge namay katun raja maku narekwelo ki makra cau na para kay wedi silakan cau nak iya ini hatu bawa nak cau ni parakai nak cau ni parakai roden dembe ewe engka lu laleng wedin riola nomor sedi balu bak magetan li balu dembe cau nak parakai ye pak matuwa ni malah satu ni balu siseng sedi yang kedua dia ni lo balu dia lo balu asidekannya hak dirak bawan ni igal mapara kabembe are bali bulay sama sudi kabembe alabawan ni maki dia biriani dia mak balu alabawan ni cau nak parakai mak matuwa ni malah satu ni dua yang ketiga nak kotea ki balu dia toki masih dekangi igere sisa ni napai Andre gere sisa duria deh napai Andre ni magi cau nak parakai sedih pematuan ni malah salah satu tidak bembero do aku puro ugir na Andre pura persoalan ini aku bembe benengi de ini sing amatengan engkam bo tangkan ini engkala to tangkan ini tak matuani malah satu ni mondor yo arya tinronge ipaoto panaoto ipaleu panaleu korea tinronge jamba kotoni mande kotoni matindro kotoni roteme ya bang karena popo makukwe ya rumah biasa winger biasa yang tahu malah sama dokong de papopo si lalone pandre jambasi si lilipana si lalone si leja lipana na tenegi iya mi rosowin na pao nante na jama iya maka narekong kalato tangkan neneta atau ambota indota matuala de ni na malasa ni de no le salay onron na iya asawan ni umpamanya tahira ala kawirino taja kama deno le moto masuro madi bawang leu siro tahira gorasi tahira kamande na moto sih nana ele mati indro dendre iya ele salai majatoy leu sih tahira purka temena pasai moto sih selai lipat na maka nakusuan ni makurudin de tawi nakumakusuan ni makuri iparutu su ilo tokir makna cau na parutu si maku cau na parutu si ambo umpamanya bendingnya di amatengan ilo ki makna cau na pure-pure tak tu makna cau na itata ti parutu su mapamula baik su iya nih nagilid na tapamatua kiya tapamakramuni ko chao ko para kay tomatuaku na pura ko jajiang pura ko yang manarembo na sa nyawana mata se dari kalibongnya aja na se dari putana ngebe tapalo ko makada chao lo ko makada chao na ko lo ki makada chao taro ni pai chao ni na ko ki chao ilo tomi mole telu dendre magai chao ni para kay pamatua ni malah satu ni emakku ibalu bener dendro di pakuru dendre
elo ke balui igalo meli de gagalo meli makana mana tahu itu igalo meli kato mamboku kato neneku kato mamaku lu parakai de gagalo meli igalo meli ya desi elo balui ya sidekang ya bereng igalo tarimai de memang ya elo tarimai nang kato mamboku kato mamaku kato maneneku kato malatoku elu parakai maga sila ko tambah ya kamay benenge de kamatengen de gaga de gaga ko itu ibalo ya silakan yang ketiga lo to mikir de memang nalalin na maga na benenge de kanya sing amatengen mapamulay na biadan romai letu maku ke benenge de kanya si amatengen batera te maparaka to malasa to matua iya mani rono ili parakai na ule dere lemak galung iya mani rono de muman nasyo ka para sa wala tumakun rai bukan mai sa akan neneta la tota rumai na kumpamanya 200 neneta la tota windo ikegan lo itaharu ikan na ule ka mapangiwaki lima masure-sure iko jolo sauda parakai iko na jolo yesiwen nie dale ka sauda ba de iko na jolo magani nako 200 la tota 200 neneta kegan lo itaro na lumani parakai elay timpo pa de na ulit timpo alena benenge de gaga amating magani sedih nala de sing ang karya sing amating na masigi tu bang nalatala iya sama ko kumagasini pa kana popo na jambang na teme ta peruitak kisah legati biar ni ramandra tapi kapag tu popo yaro lagi lang pagkuran na maliwe kana tu rapopo ibaja sangadi nasa baano man nasaya mating yoloy sebelum tawi mati sebelum mas ipasaran nyawata na tubuta ngka tumatu mak yoloy riaseng amadangang zakaratul maut katumat yoloy ki tumatu de tapamate yolo tawi de kamat yoloy ki ya rumadange duan rupa ya caritana pertama cerita masalah waktu yang kedua cerita masalah keadaan ya waktu na tawi mahada madu perupang laling isengan nama anu Allah Ta'ala dek gaga cedek pak diseneta di jengka tumatu madang hanya hitungan detik tak labet nih madang engkau tahu madang dalam hitungan menit 10 menit 20 menit 30 menit 40 menit madang napa masalah nyawa na tubuna ya waktu engkau tahu madang dalam hitungan jam si jam 2 jam 3 jam 5 jam 10 jam madang apa labut engkau tahu madang si sosiwani madang materu dek gak karena sana puang tatu tu ya mata ini mak kita engkau tahu tatu tu mata dek no lebuk ke mata si sosiwani kata madang duang ngeso duang penni dek no lemete kita naik dek na kaya na sana pi Bali ili pande dek to na tempat timun ili pa ino dek to na tutu ni engkau tahu madang telung ngeso telung penni engkau tahu madang seminggu engkau tahu madang 10 sona bahkan engkau tahu madang arwa uleng kata madang tiga koma nasi doktor ede kisi sekar lazim isengan nama nupong Allah Ta'ala yang kedua keadaan keadaan na tahu engkau masenang engkau tuh mau se masuk sarita mak jalo makanjak kanjar amadang apalaba sini nama kuiru laleng isengan nama Allah Ta'ala dek kepada disengat aring pong Allah Ta'ala suruh maning ero ay
Tani setayo. Sana po Allah Ta'ala. Selesai masalah. Selesai masalah. Nah, kumadan ni matu. Kuni rumatu matata. Tembus tandang. Makita ni matu matay. Natigiro na itay mata. Di nang kanay tayo luna. Magabi na yung itay madam na. Apa na kita mata. Yulo na di nang kanay tayo mata. Tembus pandan. Maga na narit na itay dender di nang kanay tayo. Nasabak napitan ni Puang Allah Ta'ala. Tuhan memberikan hidayah kepada kita untuk melihat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dia nang karita de diulona. Masuk sana si bawa masenana amatengen na tawi. Laleng isengen na Puang Allah Ta'ala nenia engkatuko na rodendre ipitang. Jadi tetap palupa tau. Katu mas senang, katu mas susah. Nah itu karita matu. Engkau tahu, naule Paul. Naule na pau. Ang kato tahu di naule pau yo di na itay mata. Hari ko ang kataw masenang waktu namadang. Duan rupa itu. Ako tanya liset suruga liset neraka matu ya. Masenang kataw masenang madang. Pitaan ni dender. Pamalit na pura na pugao. Kamana ni sumpaya perlun. Sumpaya sunana. Puasa perlun. Puasa sunana. Ang ngayin na kamana ni pitangi. Sumbangan na ronda. Kamana ni pitangi. Di na lekkedo. Di na lekkedo. Mga di lekkedo. Tanrak kanjak na nasa ni sama na linyek buku-buku na dan lekkedo. Tanrak kanjak na dendre pamalay. Katumato tahu masenang di neraka. Iya. Sabak naita ni dapina neraka macen neki. Iwa ni tahu nama tahu lah dekedo. Maka kedo ko na nalipat ku api, kedo ko nalipat ku api. Desi senolek kedo sama nalenya nasa di buku-buku. Nataro tahu. Monrosan na. Katu tahu madam masih sah. Bahkan kama jalo-jalo. Ye curah war mendra harus bagi dia war ka diragar mereka. Ye mak jalo-jalo. Mak jalo. Nang kana mati. Gura-gura. Nang kaling batu bali-bolai. Mega maku kajajian. Nakong kataw rita makwarudo pak laleng isengan namano pangala taala dega pak disengeta isirah kamal pangala taala duan rupa itu nakotanya liset suruga liset neraka iya mak jallo iru dendre ta makwaru liset suruga iya nasaba ipitangi onron dipitaki tu mati yolo onrota kamalet ner dendre de jenge pura ipuga ipitaki yolo iya ipitaki onrota ipitatoki maka tuh sih nama jalo, dia leper nih, naseng malah juwe mana tahan, dia leper nih, napa pitang onrong nak kormai, nailot nih lupa met pamati, tanrakan jana, dia nasadari lenang, mak jalo, elok tama kerudindri, angka tuh mak jalo, nasabali seneraka, ipitani onrong nama jalo pak, lari. Iya, itu lari. Merasa kayak, merasa kena komodo kak. Jema jalo lo lari mendra, sederak. Saya dikisah. Punggawa, parampok,
si bawa pandrita mak bali bola lebay pada liweng ya bola nak pun liweng umpamanya punggaw parampok kana guruna yai bola ai pandrita kata nak guruna iya betul na rudindre lapu pandrita madang lupa mak jalo mapamula kule turian we riat era teme-temenge pula teme-temenge lupa mak jalo lari silmak tamre lego makur mak tabu cenne ke bola mak gura-gura de na seding alena kania na guru na mita pandita wi kasi na mage guru ta pandita nanno mage na mak jalo ya kate maleto anak guru na parampo ede mitai pandita pakku kido na pandita na singalena ulama nai nama jalo atuh jalo gangkana mati baja giliran na to sir parampo ede madang ay tapa madatosi mon rosenang di nakido kani anak guru na mitai malito to anak guru na pandritai mitai sana lepu dendre maka dia anak guru na parampuin apa dangin anak guru na pandritai nah gani punggawamu pandrita wani riolo tu mak jalo tu nasa tu namadang lupa apa mulai lego tadi teme ngede bolak balik mak kurang kena mati maka minta punggawaku sendat tu minta itu pada risap dingi ya dia nak guru na pandrita mapa mulai bata yudi mak lalengatin yudi mak tutungan apa mak jalo tongi pan guru tai dayahi punggaw parampu na mundo senang telumpen ni kurang ilmu ya parampu si runtu laletin ro si runtu sebana guruna maka dari parampu na podang nak guruna paja ini mbok tu mak rampo na tapudo iya namanya ipan rasa ajak na semelo salah kapan na maka dia tu pandrita ta iliwak bola betul nama ada mak jalo muasing imaja di maka sila be ya tu ipitani onrona suruh gaya tu lindri ya tu na de na sengalena de na nama inge tanrak kanjana lo lade na tamaki na de na wedding ya tamaki na sabat linungu payon roy nape madat tahu itu pitangi tu onrona liwak kanjana de na seding alena tu de na mainge na lupa dek nama aja tu yaitu maka silap yang kedua upaset toko na sedih ya aja tu mulut salah kapang ria matengku maka mau asem maka sia matengku apa muita kak madam masenang ode majak late ya tu madanganku muita kak masenang ya apa ya dendreng kadek muita mata mada kak masenang kadule kedo apa napa tendreki ka pengala taala bulu Cinang ini lagi dapat bulu pak tendrei bulu tendrei magani dia nak lagi do ajang masalah kapan do lagi do memang apa tendrei ke pun ngalah tala bulu bo aja pajai ini tu apa ku tu aja kita nak tu lalepat tu jue anak guru na pandrita na pajai ini marampok maga macen man nanti pandrita mana nak cuy anak guru na pandrita Yesus kita iman. Jadi kita tu matu nak komadati. Engkau tahu nak lepawi, kau dek nak meto nak lepawi, nak taruh kesing. Iya kan? Ayah narudin dulu, engkau makun rai, lo kerana bita. Ya Rasulullah, suruh nak puang Allah Taala. Mati aku. Mati lagi kusina. Mati mana mata itu Allah kasih ko nak kapuji ko do boloi apa nombok ko ya to mer paku dia paku nabita ya minta batang bayi aja apa paku nabita ya mi bong-bongan mati lah kaiku kasina magani wikatelu pinsang nak
mate. Ya nabita, ye tappa langsung na isen. Tappa langsung na isen nabita kan suruh po ang Allah Ta'ala. Ya denri ya bayi na den na isen. Den na isen ya. Katalu na sa pinsa. Napa mate. Na cerita. Betul na nasa ngelok pinsa pertama. Maka deh. Wih. Benenge udenge. Wih, benenge udenge. Wih, benenge udenge. Benenge udenge pi. Mati pisang. Kira dia belak bayi ni dia naik seru dia. Pure pinsa sadar sih. Sadar ya Rasul. Maka dah sih. Benenge usalimuki. Benenge usalimuki. Benenge usalimuki. Bisa sih. Main kedua nih. Main sadar sih. Sadar sih. Sadar sih. Ya, nak cari tangan nabita ya. Nak cari tangan nabita pak. Makunra ya. Betul na sadar. Maka dah sih lakaiku. Benenge yang mana? Benenge yang mana? Benenge yang mana? Labat ni. Dia naik sedih depan ini nak kasih nanya. Yur nabita naik sini. Di nabita cari tangi. Lapu makun rai. Seng ya tu lakaimu. Maka dah. Benenge udah ngepi. Benenge udah ngepi. Benenge udah ngepi. Nah itanya apalana ya tu dendre mak denge. Engka sewa waktu ya tu lakaimu. Elo lama sempayap berejama rimasigi nami tato kepang. Ye. Nana rengi roto kepang na panalaria gati lor masige pak nateyang irogasi na terlamba amangi pak si sale tu rakko tau normal juga kana to kepang kasi na iya si sale tu rakko ki malumba lari to kepang de ira kita urang ipitanir puang Allah Ta'ala itu apalan nama denge nakko ni rodendre na sesalena makramagai iya patujune dendre la pulak kaye elok ngupi na denge tanrakan jana palangi jiko tu dendri tamatu kon itu matu masa sekali nak kemadangi mapamula ni ko tu matu masa sekali to ye tepat na tepe na patongan ni matong-tongan dia de para kin na matong-tong na patongan ni matong-tongan na kemadangi matu to pak na patongan ni ko naitan tongan dia nak pergi masuk paja pergi mengaji kan degarita aku itu matu madangi na pagilita. Jadi maka dasir Nabi tak cerita siro bayi na apa yang bayi na isengi ya tu lakaimu waktu na pinsa kedua nama kada benenge usalimu kidi beneng usalimu ki kasewa waktu itu lakaimu lo joka nami tak kasih na tahu maka koriwirina lalenge nali sulori bolai mala salimu narengi salimu tapi harus salimu manipi mu pa ya jadi kampak kece na kasih na sobat manipi ya nanti pitangi apalana nelok mu pa na tambay na sedih tapi dia na dikimat tambah na sabab madan ni tawi tengirangiro dia na dikimat tambah dia na dikimat tambah tambay memen ni aku gue tambay memen ni pada kemana kita tu nak pakai lemak tambah dia nanti tarima puang kan ide dia nah perlu nak tambah salimu tapi dia nak stop ni pajak ini tambah kurang ya kesempatan napa ini sebenarnya pura tak kaji mampu gerak kai kue maka dah si nabita ya tu maka terluna maka dah isu lakaimu benengnya mana benengnya mana benenge yang mana maka nabita ya tu lakaimu ibitani apalan dari puang Allah Ta'ala pitangi apalan dari puang Allah Ta'ala pura sewa waktu ya tu lakaimu lori pasah edin melin Andre si doko nang kapo to malupu kasi na malaw na Andre na bagai dua ya ro
Narenir to malupu ede si pol bagi duana nalatoni bagi duana ya nanti pitangir ko ang Allah Ta'ala apalana napena sesalina maka ibe ni wari mangi pai yero ibe ni wari mangi mahagi na de na wari biasa ro na makuni tumago na kumadang ibe ni wadi kimajallo na taro sesekali na ipundriawo luta kundiasa jeta mas sesekali do na kumadang ni mahagi pada ko sampajang muna mahagi de ko posa muna pale made ko sumbangan man pa doiku. Ada nagkiring sumbangan. Ya parilo sumbangan di. Lima sebu. Sebu. Tapi nak kawat mata pertandingan domino, tatelurado sebu sumbangan na. Nagkumasigi, ele jama manarana, 5 sebu na diri. Ako ni mati. Selanjutnya kasih Rudindri sahabana nabitanya sing Abu Darda ya ro Abu Darda Pak Dare ya ro Abu Darda upale CCD rematenge napa pali sulokro ya ro Abu Darda pure cice kajajian aku daretna leitu kampuna leitu daretna anggaplah kami manggalu kampuna aku riwe aga pasti kajuara daretna ya makro ya budada engkari anunar daretna nama kan reapir kampung lari sahabatna Abu Darda lo sapair dare Abu Darda lisuki lo kampung magai caput nih kampungnya nandre api bolai dek nagaga nandre mana ngapi bolata naked bodar dai dek tu nandre api bolaku na sedih na yang midai di kampo capu mana naked bodar dai nandre api bolaku na sedih capu mu bolang nandre tu bodar dak bani pa milemi dan sebani mitai lisu ni ro kampari dari ede lisu kampungnya ternyata bulana bodar dak monro kritanya yolone mundrina sampai degaga rata caput nandre hati maka ada budarda itu nasi nandre hati bolaku apa angkana pak guru akan adita kan pak guru akan adita kapak doangan nah tangkalingan deh cijen lupa lari cijen dia lupa lari mundrina cijen bau pero nasen makkader to makita itai betul nelo nandre api bolana elo nandre api bolana budada lolo apiro nakko macawe si soro si nasi main lolo si elo nandre bolana budada madate kurasi kita pasoro si api yo kada budada de nandre api bolaku apa kapat doang na bodaka nabita ya narwak kamalaken maka dai bismillahirrahmanirrahim Allahumma la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allah kana ma'alam yashalam yakul la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a'lam wa a'lam singkari wa a'lam wa a'lam laqad hada bi kulli shay'in ma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi min syarri kulli dabbah anta akhisum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim yang itu baca nak pura mangarim pura subuh pura itu jijel lari salah nakuloki matu silakan hubungi Pak Tahudi bangkang tu perahuki nah alien apa matu fotokopi aki kita pada ani matu ke gero den depan dengan Nabi Abu Darda belangeng nabita engka tu perahuki koni rematu yang tu kakak hijau palari papura diuki ke kita sapa matu koni rematu malau ya dia 40 tahun dia kamalangnya itu nah pura mangaribi dewi metu miro salayun roku jamak salayun roku ubaca mana pijol ero termasuk sumpah sunat toni sil kabari katu ni ase sumpah sunnah asiraga-raga laleku buru nakut taman ni laleku buru de matu engka mani sahabata keluarga riase ala reta monreawa de kasiwawaki engka ni matu sumpah sunnah toni sil kabarita siwawaki
mak do baru patu matu ko tu passe sala kubur ripallawangan ni passe sala kubur engka matu se diula 40 ulunna si kaju ulah tay 40 ya rodendre ye moko ki ya 40 ye tapi nak kong katoy matu de sabak sumpay sunat toni sil kabarita insyaallah de no letat timpa timun narula ede tatutoy magay iga tutoy ye kabi sumpay sunat toni sil kabari ye sumpay sunna asiraga-raga lalekubur yarwatuna ipugau nakupura ki masumpay mangaribi pura di malo doang teton ni menre masumpay sunna badia pura ki masumpay sunna badia napa wedi ipugau denre sumpay sunna toni sil kabari ye teton ni menre makada usalli sunnata toni sil kabari toni sil kabari tania tahu isil kabari gorengan ya tuh ya gorengan ya roh toni sil kabari kato mau gitu kok ipatu ipata talelum ya lelum adolengi pata nak de nareki ya ay bedito me bahasa ugi makra kata mas sumpay sunna asiraga-raga lalekubur duan rakang lillahi taala Allahu akbar ibaca do tita pura do baca do tita mak baca di Fatihah pura mak baca Fatihah ibaca di pangumpuna kuliah ayyuhal kafirun ruku sujud napa toto mendre rakaat kedua baca Fatihah napa pangumpuna qul huwallahu pura assalamualaikum warahmatullah tajin katu matul kubur tajin katu matu itu banyak membantu nanti di alam kubur mewaki matu nakong kapacala lalu kubur itu mereka bantu ki matu termasuk tuh istongena surah al-mulk nakol ki matiin baca tabaraka ya nampak terlupa mi ayat itu ya tetesakan iro ya jadi mete itu 10 utambah jadi ya Abu Darda sahabat Nabita biasa tuh minta atau madang biasa tuh minta atau madang kede budadak na podat toy nabita ya den makun rai ya urane sih lo manguri nabita ya rasul maka ka budadak ya runa sana kumadang ita widi malai-lain rupale maka mo ita budadak maka budadak kata madang ya tuh sir na puada nasi lau ukamilu betuana weh benenge upasukui weh benenge upasukui agar dendrena apalana Pak Berena dek nasuku jajaro dendra apalangi dek nasuku nasabab Pak Berena pasti dekana dek nasuku ya jajaro dendra masa sekali nih lo pasukui gak tahu kayak Suryanti tuh nak guru gue ya kapupauna Suryanti kapupauna bangkal ay mapamula bangkal paturut at cede alin ato mamandri kuro iba manandrina ye nagkuparin na patamir kamarayin kamatuanan na matumitay ye Tungan ro kay. Ya, nandre mataas gang kana chaw mandre. Kampamonro. Yerdin de paona. De panabonyo tali mapeja-peja. Na chaw ni mandre. Makan itu di kampahin na chaw da sedi. Kay kali mapeja ni. Arendi bali bola. Na pero nak berian. Arendi pai. Nak berian ni rendri. Iya nak berian ni. Engkap palana, iya engkap palana tapi dek na suku apalana reki matu puange nasaba bateta mambere dek na suku waktu na bangkal teki mambere angi iya pihak bere yang elok mani bonyok nih ya kata bakun rai mak depa bolu patah pulau batu na naik badada ya so misi pamucak-mucak lelek bola mandri ya si senai lo lamu se de lo mandre depa na lamu se depa ye tapi elok nih mah gitu cau na mandi cau tu na hari ini bayan hari ini na pero na bere ya apa elok ni lamu se tahu ye engka ruanuna akan apa siapa lah na ye ka tapi dek na suku na sabat dek na suku Pak Bereta ye 10 lampana bajuta tak bere yang sedi ni bajuta
Taniero aserai. Yamir sedia cata malaika. Pak Yamir ya bereng. Yamir tiap bereng ya punna itu matu. Tania monroe. Iya. Kani nak bere baju nasidat kang. Dia nasuku apalana. Magai nasabayar baju nak bereng dia tu nasuku. Magai isa ape ni alipana. Lenja ni kancina, dia ni kantona. Kasih na. Maridin maloto ni magar belak-belan ni aga. Ya mir nak bereang. Engka palana engka tapi dia nasuku, nasabak dia nasuku pa berena. Pitu anu na, pitu pasal sabatuna. Nasi dekani sedi si pasang. Na itani mago apal na wikani, dia nasuku apalana. Yer sa pa berena. Maka na magai. Nasabak yer nak bereang dia tu nasuku, mangangan yolo sabat gue. Sabat tu malupu nak bereang. Engka tu sapatu ta 10 sebu, engka ta 200 sebu, kata 1 juta. Ya ta 10 sebu nak berian. Engka palana, tapi dia nasuku tu. Ya tu matu rita mana matu ko tu rira ko mai lo ki mana kitu matu. Lo ki mate. Rita tu matu ya tudu. Jenak ko lo ki ma beri ya memang nama kesinge de. Tapi aja tu ya sambar ya berian. Jangan sampai sambar tu sudah tak berian. Tuan itu mi halala ede. Iya. Madi cengi de. Mak beri ki balik bola tak boleh pangin-pang ede. Ya mi endro makan jae de tu mu pakai do mu pai. Ya tari balik bola. Suku itu. Tapi nak indo mak. 2 bulan ni mau dari kulkas di rapel nak beri ya. Padahal na alih kulkas. Kasih balik baru rumah. 2 bulan le kulkas deh. Ini ami pan kabali baru. Kenapa nak berang? Dek na suku. Nandre matu bali bola kan. Mak beca di seti pati na biru. Kasih nama beca na sedi. Dek na sipa nandre tahu. Kemur apalan tapi dia na suku. Makku matu. Aku loki mak bere aja mas sesekali matu nak kumadaki. Ya memang na suku deh. Nak kum kabajuta sularata le bereang. Ya me pilih-pilih mak kesing deh. Suku deh. Tapi aja tu siap bereangi. Yang mana? Ya bere baju teh bere mana sularata dia itu mas sulara. Selanjutnya makada sia budar. Ya Rasul katuru tau mada makada. Lau azidu. Weh, beneng utambai. Beneng utambai. Makada nabita. Budar dak. Ya tu tau madang itu betul nak tuh, nak mak beri tak cedek ni, padahal wedding mak beri maega, ya tu mas sesekali, umpamanya Suryanti, napano ipauna rumai, 10 2 karung, ya 10 2 karung, kata nabar naren bali bolana, telu batu na 10 2 karung bapauna, wedding den mak beri den si katoang. 20 batuna, 50 batuna, pak 10 2 karung apa no? Telu batu nak beriang. Biar contero. Aku ni dendre marutu madana na seselena. Beneng utambai. Jadi nak kuat dikit mak beri maega, beri memang ni maega. Pak isese tu matu aleta kemadaki. Isese tu matu aleta. Ni apa ipita mana ni tu matu kurma. Ai tak jauh dari 10. Jadi mani. Megang pawai ya. Nah, Pak untuk nolak apa? Coba bicara. Mencapu. Ini kumai. Katu pura kajajian. Namanya kan? Madang ni dek mak kau tambai dek mak kada tu si galum kalupu lolo kalupu lolo galum lolo kaluku lolo ya na puada tu na madang karena ita ini berita tapi madak topi matu narita itu Madat topi itu mati narita. Galu. Lolo, kaluku lolo. Galu. Lolo, kaluku lolo.
kedan urena galuku na balo na indre kang haji mati surah-surah na cocok nih mati susuremu tapi kanuremu tete map na pun na anuremu na balu ka galun na anurena na indre kang haji siru galunge ya na rumah kena galu ya na rumah itaro dendre lolo kaluku lolo kugi pak daret naga rendre anaurena pak mati ni susuran nalamana nang kakalukuna nol ka biasa na itar rendre na pano rendre yer na ka dia tuduh gau ede itiwi tumatu mada kon itu matu asa sekali temak dangka na patungan itu matu matong ko tuduh maku kena lima bonga mopi de panani malad matu tapi mada ki matu de na tepat na tepe na patungan dia lo matong-matongan na patungan ni masa sekali temak gangka dari makuan na sebelum madaki ye pakki guna memen ya he wetung kena riki Allah Ta'ala paigai pakkasuyata paigai tobata paigai pasidekata pasti malah masa sekali kimatu tapi taruh ni masa sekali kremat na kumadaki yang penting salamat mo kide salah pan kato masa sekali na salama engka masa sekali salamat mo imatu ye cuma ilmu mana tambahi tapi dia ring betul tahu mat tambah nasabah madan nih iya amat kuni oleh urapi orang pengki memang pak baraka pengalaman di mana khusus dalam bicara kurang dan lebihnya mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.